Alors, donc, comme je disais, l'étude biblique de ce soir, c'est une sorte de petite parenthèse et stasera abbiamo una piccola parentesi nel tema. È sempre il tema chiamati a pregare, ma cerchiamo di imparare a pregare in modo diverso. Donc, c'est toujours appelé à la prière, c'est le thème de cette étude biblique, de cette partie, mais on va quand même faire une petite extrapolation. E stasera vogliamo imparare un po' a pregare personalmente et mettere subito in pratica. Donc ce soir, on va un peu apprendre à prier. Bon, on le sait, je pense qu'on sait déjà un peu prier, mais on va apprendre un peu mieux à prier devant le Seigneur et on va continuer. Donc, stasera cerchiamo di imparare due cosette nella parola di Dio. Amen. C'est donc toujours important euh, de passer un peu de temps à lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre guide. È molto importante sempre avere un breve tempo di lettura della parola di Dio, perché la parola di Dio è la nostra guida. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment notre professeur. Quindi la parola di Dio è veramente il nostro conduttore, è il nostro professore. Quando si va a scuola abbiamo bisogno di un maestro, di un professore davanti et che ci guida. Donc on va à l'école, on a donc besoin d'un conducteur, d'un maître, d'un professeur qui nous conduise. Et pour ce qui concerne notre vie chrétienne en général et la prière et la lecture de la Bible, c'est la parole de Dio. Donc, per quanto riguarda la nostra vita interamente, il nostro professore, il nostro sensei, se siamo in Giappone, il nostro maestro è la parola di Dio. Donc, notre sensei, c'est la parole de Dieu. Alors, on va aller dans la Bible, lire deux, trois choses de la parole de Dio justement pour confirmer ce dont il est question. Andiamo a leggere qualcosa nella parola di Dio. Andiamo nel primo libro di Samuele. On va aller dans le premier livre de Samuel. Samuel était un prophète qui était très, très, très aimé de la part de Dio. Quindi Samuele era stato un profeta molto amato da parte di Dio. Samuel, en réalité, c'était un juge. C'est un juge qui marquait la transition entre une période après Josué e puis la période où commencent les rois. Quindi Samuele era un giudice, era l'ultimo giudice di Israele, è lui che faceva la transizione dal periodo di Giosuè, dopo Giosuè, al periodo dei re. Alors, pour faire court, pour mieux expliquer l'histoire, quand Israël, le peuple d'Israël, est sorti de l'Égypte et qu'ils ont fait 40 années dans le désert, ils sont rentrés dans la terre promise. Quindi, per fare corto la storia, il popolo di Israele, quando è uscito dall'Egitto e ha fatto 40 anni nel deserto, è entrato nella terra promessa. Alors, Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'éliminer pratiquement tous les peuples qui étaient aux alentours pour qu'ils s'installent. Ok? Quindi Dio aveva detto al popolo di Israele di letteralmente allontanare tutti i popoli che erano per installarsi. Seulement, il y a des peuples que Israël disons, a permis par complaisance, a autorisé, et ces peuples ont commencé à grandir et ont commencé à leur faire la guerre. Ma Israele ha permesso che alcuni popoli fossero superstiti e rimanessero e questi popoli hanno cominciato a fargli la guerra. Donc, si vous voulez savoir l'histoire de la guerre entre Israël et la Palestine, ça commence dès ce moment-là. Donc, se volete sapere la vera storia della guerra fra Israele e la Palestina, rimonta in quel periodo lì. Alors, le prophète Samuel arrive, il est appelé de Dieu quand il est tout petit, quand il est encore tout jeune. Quindi il profeta Samuele arriva, è chiamato da Dio quando è ancora piccolissimo e il est donc appelé
a amené Israël à préparer l'arrivée du premier et du deuxième roi d'Israël, qui sont le roi Saül, qui était le premier, et le roi David, qui était le deuxième. Quindi Samuele arriva per preparare l'instaurarsi dei primi due re di Israele, che sono, primo era Saul et secondo era David. Donc, après, il y a beaucoup plus à dire là-dessus. Alors, notre histoire ici, on parle de, on doit apprendre à prier. La nostra storia che vogliamo cercare di individuare in questo è imparare a pregare. E c'è un tema, questo tema è ampissimo, però cerchiamo di toccare qualcosa che ci sarà di insegnamento e poi lo mettiamo in pratica. On va donc toucher un élément qui nous servira de témoignage et après, on va prier. Come ho detto prima, la lettura della parola di Dio è molto importante. Io non posso dirlo abbastanza. Non posso mai dirlo abbastanza. Leggere la parola di Dio e pregare, la lettura deve precedere la preghiera. Donc, je ne peux pas le dire assez que la parole de Dieu, sa lecture est fondamentale, très importante. On ne peut pas prier sans lire la parole de Dieu. On ne peut pas prier sans avoir la pensée de Dieu. Autrement, notre prière sera une prière émotive, émotionnelle, une prière basée que sur des préceptes, des principes, des répétitions e des recitations. Donc, quando noi leggiamo, quando noi preghiamo senza la parola di Dio, la nostra preghiera è solo dei concetti, dei precetti, preghiera basata unicamente sulla recita, ma non sull'ispiration. Alléluia. Alors, on va donc lire un peu de versets bibliques ce soir, ok? Quindi leggeremo un po' di versetti biblici stasera. Alors, Samuel, on va commencer à lire, on va lire en français et on va lire aussi en italien, ok? Alors, je vais lire depuis le début, hein. On a pas mal de choses à lire. Alors, Samuel 1, Samuel chapitre 1, qui prima Samuel capitolo 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Stophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphraïtien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avec des enfants, mais Anne n'en avait point. Quindi io traduco direttamente in italiano questa prima parte che a Ramathaim dei Suffici, una città della regione montuosa di Efraim, viveva un uomo che si chiamava Elcana, apparteneva alla tribù di Efraim e al gruppo di famiglie di Suf. Era discendente di Jerocam, Eliu, Toku e Suf. Aveva due mogli, Anna e Penina. Penina aveva figli, Anna invece non ne aveva. On voit donc une situation déjà assez, assez embarrassante pour Anna, qui n'a pas d'enfant, alors que sa coépouse a des enfants. Quindi vediamo già una situazione molto imbarazzante, molto frustrante per Anna che ha figli e che non ha figli, mentre l'altra moglie a figli. C'est clair que Dieu ne permet plus de femmes dans la Bible. Ça se passait que dans l'Ancien Testament, mais actuellement, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a plus permis qu'un homme ait deux femmes. Donc, attention. Bisogna mettere una piccola parentesi perché Dio non permette più di avere due figli e due mogli per gli uomini. Questo si succedeva unicamente nell'Antico Testamento. Continuons la lecture parce que c'est important de bien lire pour comprendre le principe. Verset 3. Chaque année, cet homme, dont Elkanah, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie,
Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et puis, je vais sauter, je vais lire le verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qui les avaient, mais il en donnait une double à Anne, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ora lo leggiamo in italiano. Siamo nel versetto 4, ok? Un giorno Elkanah andò ad offrire il sacrificio. Egli aveva l'abitudine di dare a Penina e a ciascuno dei suoi figli in un pezzo dell'animale sacrificato. Ad Anna però dava un pezzo speciale, cioè doppio, perché l'amava molto, anche se il Signore non le aveva concesso di avere i figli. Alors, on continue la lecture parce qu'on comprend que c'est une situation où une femme veut avoir des enfants. Pourquoi cet exemple? Parce que un des besoins fondamentaux, c'est pour une femme, c'est avoir des enfants, bien sûr. Perché faccio questa richiesta speciale? Perché facciamo questa attenzione qui? Perché sappiamo che uno dei bisogni fondamentali per una donna est avere figli. Et donc comprendre la requête de prière dans la demande d'un fils ou d'une fille pour une femme stérile, ou mieux une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comprendre en réalité la requête de prière pour tout autre besoin qu'on peut avoir. E quindi capire la richiesta di preghiera per una donna sterile, una donna che non ha figli, capire il cuore di questa richiesta di preghiera in realtà è capire ogni tipo di richiesta di preghiera, perché ogni bisogno dell'uomo, di una donna, sarà più o meno nella categoria di richiesta, ma è molto più forte per una donna con i figli. Amen. C'est donc un exemple un peu extrême qui nous aide à nous réguler et à comprendre ce dont il est question. Alors, nous sommes dans le verset bon, je vais sauter la partie où la rivale, c'est-à-dire la Pénina, mettait en difficulté Anne. Et voilà, 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 voilà. Bon, je vais lire maintenant directement le verset 9, ok? Quindi leggiamo direttamente il versetto 9, salteremo la parte dove era mortificata Anna perché Penina cercava di farla stare male. Versetto 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel e versa des pleurs. Leggiamo con attenzione questo versetto 9, perché io credo che questo è un po' il cuore di una vera richiesta di preghiera. Capire la richiesta di preghiera come lo stiamo per capire e capire ciò che dobbiamo, come dobbiamo porci al Signore, davanti al Signore quando preghiamo. Donc, comprendre la requête de prière, comme on est sur le point de comprendre, c'est aussi comprendre avec quelle attitude on doit se rapprocher de Dieu lorsqu'on veut vraiment prier. Al versetto 9, dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Piangendo a dirotto. Donc, elle pleura amèrement. Lorsque ta requête de prière n'a pas encore atteint les pleurs, les pleurs sincères, les pleurs profonds, n'a pas encore atteint l'amertume dans le sens de souffrance d'un désir, il se peut che ta richiesta di preghiera ne soit pas encore mature. E quindi quando la tua richiesta di preghiera non ha ancora raggiunto un livello di bramosia, di sofferenza, di agonia, di ricerca di pace in questa richiesta di preghiera, è probabile, e è molto probabile
che la tua richiesta di preghiera non è ancora abbastanza matura. Et les requêtes de prière qui ne sont pas matures ne sont pas toujours obligatoirement répondues par Dieu parce que probablement elles ne sont pas la priorité. E le richieste di preghiera non mature probabilmente molte volte non sono sempre risposte da Dio perché probabilmente non ne sono la priorità. Alors on va lire le verset 11 e là écoutons attentivement le verset 11. Ascoltiamo attentamente il versetto 11 perché noi pregheremo fra poco, ok? Ma voglio che preghiamo con il cuore di cui si sta parlando. Donc on va bientôt prier, mais je voudrais qu'on prie avec le cœur correct dont il est question. Alors, on va lire le verset 11. Leggiamo prima in italiano. Anna fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. On va le lire en français. Donc, c'est le verset 11. On est dans 1 Samuel, chapitre 1. Dans 1 Samuel, chapitre 1, on va lire le verset 11. Écoutons avec attention ce qu'il est question. Anne, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, e il rasoir ne passerà point su sa tête. Una cosa che vediamo che Anna sta chiedendo è qualcosa di preciso. Quindi le nostre richieste di preghiere imprecise non hanno abbastanza, a volte non hanno possibilità di essere risposte, o magari Dio risponde perché vabbè ci ama, ma non attiriamo per forza l'attenzione di Dio quando facciamo delle preghiere globali. Donc, on voit donc la requête de prière ici de Anne, c'était une requête de prière extrêmement précise. Parce que les requêtes de prière qui sont juste génériques, globales, sans précision, sans spécificité, ne sont pas une priorité pour Dieu. Vu que tu pries de manière aléatoire, Dieu te répond, on peut dire, de manière aléatoire. Alléluia. Donc, on doit être précis dans notre requête de prière. Elle a demandé un enfant, pas n'importe lequel, mâle. Donc, specific. Vediamo che Anna qui ha chiesto un bambino maschio, non ha solo chiesto un bambino, perché è andata nello specifico della richiesta di preghiera. Alleluia, ci siamo? Quest'anno 2024 comincia a preparare una richiesta di preghiera che stai aspettando, che tu vuoi che Dio faccia nella tua vita. Donc, en cette année 2024, commence, parce qu'on doit encore entrer dans l'année 2024. A proposito, avremo, preghiamo di avere un tempo per passare l'anno insieme, alleluia, nel locale, un tempo di preghiera, di stare insieme. Donc, on espère être dans le local au passage de la date pour avoir un peu de temps de fête ensemble et prier un peu et être ensemble, manger. Et, et commence à demander, à désirer quelque chose en 2024. E comincia a desiderare qualcosa nel 2024. Alléluia. Donc, on voit donc le verset 12. Comme elle restait longtemps, attention longtemps, la parole longtemps, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Alors, on va lire, leggiamo il versetto 12, perché questo ci spiega un po'
la bramosia di cui stiamo parlando. Versetto 12 dice così: la sua preghiera davanti al Signore si prolungava. Quindi non era una preghiera come qualcuno un fratello lo disse, di ristorante. Una preghiera, Signore, ti prego e benedica questo cibo nel nome di Gesù, Amen. Non, c'est pas la prière de restaurant, comme disait un frère, que Seigneur mon Dieu bénisse ce repas, Amen. Ma lei rimaneva per tanto tempo lì a pregare. Elle est restée là longtemps. Longtemps, ça veut dire même des heures, attention. C'est pas juste une minute, 2 minutes, et puis c'est fini fait et on rentre à la maison. Elle a passé du temps, des heures, et on n'entendait rien de ce qui sortait de sa bouche. On voyait que la bouche se remuait, mais on n'entendait rien parce que elle ne parlait pas en parole, mais elle parlait dans l'esprit. E quindi questa donna chiedeva a Dio qualcosa, ma non a voce, non era una cosa che si metteva a raccontare la sua vita, no. Era così profonda nella sua richiesta di preghiera che si percepiva solo le labbra che seguivano il suo pensiero, ma e tutto si succedeva nella sua mente, nel suo spirito. Alleluia. Poi succede che Elia parla con la donna e poi Elia dice che la donna avrà un bambino che poi si chiamerà Samuele. Noi non lo leggiamo, ma poi alla fine succede così che nasce il bambino. Donc, on va pas lire toute l'histoire, mais après Élie, qui était le sacrificateur, il va voir justement cette femme, Anna, et va lui dire que Dieu a écouté ta prière et que tu auras un enfant. Et puis, il s'appellera Samuel. Et après, elle va le ramener au temple pour qu'il reste toujours au temple selon la promesse, donc selon le vœu. Ok? Quindi lei lo riporterà nel tempio Samuele perché ha fatto un voto al Signore. Stasera vogliamo che preghiamo brevemente. La richiesta di preghiera che tu devi avere, che puoi avere anche adesso, magari non ce l'hai, non forzare, puoi anche pregare in generale per questo fine anno, cerca desiderare, di desiderare qualcosa veramente che Dio faccia. Donc, la requête de prière, peut-être tu ne l'as pas encore clairement en toi, mais commence à désirer que Dieu fasse quelque chose. Commence à désirer que Dieu puisse faire